بزي باتريارك زنحت هاجري ارترا قدم حيدت معلتتات بزيكا أرثوذكس تهادو بيت كريستيان إثيوبيا كلن حوات أبيات كريستيانا بسترخبالو بصو قدس ابنو باسيليوس باتريارك أرثوذكس تهادو بيت كريستيان ارترا غيرا مشامات زذكريو እዞም ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተገይሮም ዝተሸሙ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲልዮስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓው ህዝቢ እዩ ኣብ ክልቲ ህዝቢ ድማ ሰላም ክህሉ ብጸሎት ንለምን ክብሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲልዮስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነዚ ናይ ሰላም መልእኽቲ እዚ ዘመሓላለፉ ህዝቢ ትግራይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብክልተ ምግምዖም ስዒቡ እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻቅሎትን ስጋትን ናብ ዝርከበሉ እዋን እዩ እቲ ኣብ መንጎ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓትን ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ጌታቸው ረዳን ዘካየድ ዘሎ ሽምግልና ቂም ናይ መረጋፍን ጽልኢት ናይ ምቕናስን ከይድ እምበር ንፖለቲካዊ ኣፈላላይም ክፈትሕ ኣይኽእልን ተባሂሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብሽምግልና ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ ዘተይ ዝፍታሕ ዝተባሃለ ኮይኑ እዚ ድማ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተፈቲኑ ክሳኻዕ ብዘይምኽኣሉ ኣብ መወዳእታ ናብ ውሳነ ሓሊፉ ጉባኤ ብምክያድ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ኣባልነት ክሳናበት ተገይሩ እዩ ኢሎም እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ሽምግልና ግን ንስኸውን ግደፍ ንስኹም እውን ግደፉ ዝብል ቂም ናይ ምርጋፍን ጽልኢት ናይ ምቕናስን ከይዲ እዩ ዝተባሃለ እንትኾን ብመሰረቱ እውን ብጉባኤ ካብ ኣባልነት ዝተሰናበተ ግለሰብ ብሽምግልና ናብ ኣባልነት ክምለስ ምግባር ኣይከኣልን ተባሂሉ ደገፍትን ማሕበር ማሕበራዊ ሚድያን እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ብወገኖም ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ናብ ኣባልነት ንምምላስ ሽምግልና ምሕታት ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ እዩ ዝበሉ እንትኾኑ እዚ ኩሉ ብሽምግልና ስም ዝካየድ ዘሎ ጸደፍደፍ እቲ ናይ ሰራዊት ውሳነ ተግባራዊ ቅድሚ ምዃኑ ንሶም ዝድሕንሉ ኩነታት እንተሃለወ ዕድሎም ንምፍታን እዩ ኢሎም ወሲኾም ድማ ፕሬዝደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ማሕበሩን ዝጻደፉ ዘለው ቅድሚ እታ ጽባሕ ሶኒት ትካየድ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ኣኸባቢ ምክያዳ መዋጽኦ ንምፍጣር እዩ ዝበሉ እንትኾኑ ምንም ዓይነት ሽምግልና ኣብ ዘይተቐመጥሉ ንዘራረብ ከም ዘለና ናብ ሚድያ ይመሓላለፍ ኢሎም ብዙሕ ኣሸጊሮም ዝተኸሉ በቶም ዝልእኽዎም ገይሮም ኣብ ፌስቡክ ብሓሶት ሓበሬታ ካደናግሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሎም ደገፍትን ማሕበር ማሕበራዊ ሚድያ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ብወገኖም እዚ ሽምግልና ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንፕሮፌሰር ዘርሰናይ ጌታቸው አረጋውን ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስን ሒዙ ሽምግልና ብዝብል ሰበብ እታ ዝምናያ ስልጣን ፕሬዝደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ትወሃበኒ ይብል ከም ዘሎ ይገልጹ ደገፍቲ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ቅዋም አልባ እዩ ይገላበጥ እዩ ዝብልዎን ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምግልባጥ ሴራ ይጉንጉን ኣሎ ኢሎም የሐሚዎን ዝነበሩን ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ እታ ናተይ ስልጣን ከበካየ ከም ዝበሎ ይገልጹ ነገር ግን ክብራት ተመልከተና እዞም ኩሎም ውሽጢ ፈለጥቲና ዝብሉ ነጠፍቶ ማሕበራዊ ሚድያ ጽሕፍዎም ጽሑፋት ሙሉ ንሙሉ ምእማን ኣይከኣልን ዛጊድ ግን ስለ እቲ ዝግበር ዘሎ ሽምግልና መልኪቱ ዝተዋሃበ ወድዓዊ ሓበሬታ የለን መግለጺ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ምድረ ግእዝ ምንቅስቓስና ሕብረት ተጋሩ ትንሳኤ ምድረ ግእዝ ነዚ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምስምዕማዕ ጉዳይናን ዝምልከተናን ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤንን ብምግንዛብ ብትኹረት ክንከታተሎ ጸኒሕና ኢና ይኹን ደኣምበር ነገራት ንዘይምጉሃር ክንብል ድምፅና ብምቁጣብ ዝሰሓሓቡ ዘለው ፖለቲካውያን መራሕቲ እውን ይልቡሙ ይኾኑ ካብዚ ኩሉ ጀነሳይዳዊ ጽንተት ብህይወት ወፂኦምስ ብምኽንያት ናይ ስልጣን ክርክር ንዳግም ጽንተት ዝዕድም ኣካይዳ ይኸይዱ እዮም ኢልና ስለዘይሓሰብና ንነገራት ብልብና ክንከታተሎ ጸኒሕና ኣለና ሕጂ ግን ነገራት ካብ ዝሓሰብናዮም ንላዕሊ ኮይኖም ከም ሳዕቤን ድማ ንህዝቢ ናብ ስጋትን ሓደጋን ዘውድቕ ኩነታት ተኸሲቱ ስለዘሎ ከም ምንቅስቓስ እዚ መግለጺ ክነውፅእ ተገዲድና ኣለና ምንቅስቓስ ሕብረት ተጋሩ ትንሳኤ ምድረ ግእዝ በዋናነት ዝቃላሰሉ ዘሎ ዕላማ ንድሕንነትን ላዕላውነትን ህዝብና ብምዃኑ ጸላኢ ካብ ደገ ይምጻእ ካብ ውሽጢ ንድሕንነት ህዝብና ኣብ ስጋትን ሓደጋን ዘውድቖ እንተኾይኑ ጸላኢ እምበር ፍጹም ፈታዊ ወይ ድማ ወዲ ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ደቡብ ምድረ ግእዝ ዝተኻየደ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ሕጋዊ ማዕልቦ ከይተገበሮ ህዝብና ብፍላይ ድማ ስድራቤት ስውእ ከይተደበቱ ስንኩላት ኩናት ቆስሎም ከይሓወየ መሬት ምዕራብ ምድረ ግእዝ ብጸላእቲ ተገቢጡ እናሃለወ ዝተፈናቀሉ ናብ መረብ ቤቶም ናብ ማይ ቤቶም ከይተመለሱ ተኸልኪሎም ኣብ ኬንዳ እንዳነበሩ ሕልና አልቦ ፖለቲከኛታት ግና ናብቲ ህዝቦም ዘጽነተ ጀኖሳይደር ክመላለሱን ተንበርኪኾም ስልጣን ክሓቱን ክንትርኢ ዘሕንኽን ካብዚ ዝኸፍእ ውርደትን ኣይተረኣየን ንሱ ከይኣክል ንህዝቢ ናብ ክልተ ጉጅለ መቒሎም ነንሕድሕዱ ከምዚ ተፋነን ምትእምማኑ ክጠፍእ ክገብሩ ይህቅኑ ብምህላዎም
أزي حدقنيان جيجان منقد يو كاب تقباراتكم نكتو الطبو أبزا حتصارن حلافيتن جزي هزبي دوبو بمدرقز حجوون انبيت وكاسمعن حدن تاستينو مكخوننون نتوع إزي حدقنيان هلغ زمالونا كايدازي نتم نزي حويزة ساور بوليتيكانياتات لهيكاني نابهالتي ترايزي كونا نهزبنا ون لكي مزاتف بمخانو نتم قدم حجي نهزبنا كاتفو حكينام زي سمرر لما سنانم النحرق مواقات عميتات زي صباي زلو صلاتي داقم نخاتو ويون هزبنا ناب داقم عصوان كبان نمئتاو بريز خفجا كايدا بمخانو بوليتيكانياتات دبو تقراي بهصص اب حدحدكم تقبرو زلخم باسن هلخن دوابيلكم اب هنصات هاجر تقراين استفناقلو قلاتنا نبربتهم نمملاسن حبيركم كتصرحو سمعتنا نقرب ازي مزي تقبراو قدم حقن تاريخن تخصصتن توقستن كم مخان كم زي تملطو كتفلطو يقبا بتوساخي من قسقاسنا زم السعونة بتات كتقبرو يمعدن يصوعن حادا يخفى يصبق نهزبنا كمولص انت زاد حنا وعلى بريتوريا بمخانو وعلى بريتوريا بايتا بملات كساع زي تقبرنتي وعلى كفرس كاب زخل تقبارات مقطاب يدلي كلتا ابدو بتقراي سفينو زل سرعات البو زملكت منغستاو اكال اب كل خرنعنا يصيتا محاورات بمزرقح ابدو مدرغز حقن سرعات كسفن نصوع ثلاثه حيلتات مكلخال تقراي ويخع TDF انكو وحسنت حزب تقراي بمخانو بسم DDR سراويتنا ناي مبتنان تقراي بزي وحسنة ذات الرف وديت بمخانو مبتان سراويت تقراي دخل نتحساسب أربعة بمراحة سراويت تقراي نحدب بارتي زوجنا استوها بمجلسي بهصوص كرر من سراويت تقراي بوليتيكاو تقعنا تاخوينو نهزبن حق منقستن دابو مدرقز تراي تعمانتو كارن نمكرن نصوعن حاموشتا مسقدف يكون مسبلصقنا زغبر شركنا نهزبنا نابازي حدغኛ ኹነት ዘእት بمخانو نصلا تعديمنا وشته ዘእቱን زي قدس قمت بمخانو نزي كتغبر زهكنو وغنات كلهم حسابهم داغم قمت كغبرلو نصوعن نتحساسبن تنساي مدرغز قدن كرغاغص እዩ صحفت حبرت تغارو تنساي مدرغز اتوم اب افريكا هرمت لبي ጉጅለ እስላማው መንግስታዊ ዝኾኑ ዕጡቃት ኣብ ዓሙቕ ኣኽራናት ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ዝተሓብኡ ስለ ዝኾኑ ሃዲን ከክተጥፎም ከቢድ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣመወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ደብዳብ ነፈርቲ ክካየድ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክንረኽበኩም ኢና ክንቃትለኩም ድማ ኢና ክብል ጽሒፉ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ውጥን መጥቃዕቲ IS ኣብ ልዕሊ ዝሓንፀፁን ካልኦት ዕጡቃትን ዒላማ ዝገበረ ምዃኑን ነቶም ዝነብሩሎም ባዕትታት ከም ዘዕነወን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሲቪላት ዘይጎድእ ብዙሓት ኣሸበርቲ ከም ዝቐተለን ገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ኣብ ዝፈሸለሉ ቦታ ከም ዝተዓወተ ብምግላጽ ተጃሃረ ትራምፕ ባይደንን ብጾቱን ነቲ ስራሕን ምፍጻም ቅልጡም ስጉምታ ይወሰዱን ኣነ ግን ፈጺመዮ ኢሉ ሶማልያ ኣብ ትሕቲ ተሓድሽ ምምሕዳር ናይ መጀመርታ ዓብዪ ወታደራዊ ስርሒት ኣሜሪካ ዒላማ ምዃና ንብዙሓት ኣገሪምዎም ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብሪ ስልጣኑ ኣስታት 700 ወታደራት ኣሜሪካ ውፅኢ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ውሳነ ብተካዩ ጆ ባይደን ተቐልቢሱ እዩ